Asila, en fait, c'est une nouvelle marque tendance aujourd'hui في تونس تونسية 100%. donc مصنوعة في تونس وتتوزع pour le moment في تونس وإن شاء الله bientôt à l'échelle internationale. علاش أسيلا اليوم تندونس؟ علاش أسيلا اليوم الحمد لله قاعدة تنجح de plus en plus ونراو اللي فما إقبال de plus en plus كبير، على خاطر أسيلا اليوم هي متكونة من des ingrédients طبيعية. وسيلة اليوم elle répond à un besoin international وفي تونس aussi اللي هو فما رجوع للطبيعة. الطبيعة اللي بدينا نفهموا أنه فيها كل ما يحتاجه الإنسان، هي لا بروبريتي دو لا سوسيتي كارتاج لايف، هي المارك نتاعنا احنا وتونسية وسيت اون مارك هو دو جام. أسيلة نستعملوا فيها بوكو دويل ناتوريل et biologique, des huiles végétales كيما زيت حبة الهندي، les pépins de figue de barbarie كيما زيت les pépins تاع العنب، l'huile d'amande douce، زيت اللوز، l'huile d'argan، le beurre de karité، des extraits aussi de camomille, d'aloe vera، l'huile de noyau de date، c'est un brevet tunisien. أسيلة تتصنع في تونس و c'est du haut de gamme. Puisque le laboratoire interne ou l'unité de production comporte des compétences de renommée internationale. On avait beaucoup de savoir-faire à l'international. اليوم في اللabo يصنعوا في les produits Asila. Asila, c'est 5 gammes pour le moment, 40 produits. On a la gamme visage, اللي هي فيها des crèmes hydratantes, des crèmes anti-âge, métallérides, des crèmes anti-cernes, anti-taches brunes, anti-acné. Donc c'est en fait les produits Asila, c'est des produits à la fois de prévention, donc prévention manière wiqaya, ou dans quelques cas c'est des soins, qui m'a par exemple pour et là je vais parler de la deuxième gamme, les gamme cheveux. Gamme cheveux fait des shampoings. On a des shampoings aux huiles biologiques, on a un kit de shampoing, après-shampoing et sérum tachar à base de kératine. Donc le shampoing contient des huiles biologiques naturelles et aussi de la kératine. Donc on a effet يرطب الشعر ويغذي الشعر. On a une gamme de shampoing anti-chute ضد تساقط الشعر avec l'après-shampoing نتاعو le masque نسميه un masque qui a fait ses preuves. D'ailleurs juste pour anecdote, on est en rupture de stock توا في الشامبوان هذا tellement il a marché. ان شاء الله dans 2 jours يجينا ستوك. دونك اليوم ما نتصورش انه ما فماش واحد معناها وقت اللي تحكي له على برودوي ناتوريل باش يقول لك لا، ولا فماش واحد مش ماذا بيا انه يستعمل شامبوان طبيعي، شامبوان ما عندوش اضرار بالشعر نتاعنا، ما فماش دي زيفي سكوندير، ما فماش مضره. واحنا نعرفوا اليوم قداش الحكايات هذوما ولات تضر فينا، على خاطر ما يلزمناش نخموا انه حاجه كون ابليك من برا راهي ما تضرش، تو سكون ابليك من برا راهو يدخل للداخل ويضرنا، وهذاك علاش فما برشا امراض، وهذاك علاش اليوم فما عوده للطبيعه، وهذاك علاش احنا on a créé Asila على خاطر Asila elle répond à tous ces besoins. Troisième gamme, c'est une gamme pour le corps, donc البدن نتاعنا فيها tout ce qui est crème de douche، فيها des laits pour le corps، فيها des crèmes pour le corps، des huiles pour massage، une crème pour les mains، فيها une crème pour pieds. اللي هو le deuxième produit اللي احنا en rupture de stock توا فيه، mais inchallah dans 2 jours on aura le stock. La crème pied على خاطر vraiment c'est une crème ياسر شكلوها العباد وياسر ils sont satisfaits. نجاح أسيلة اليوم احنا مازلنا في بداية الطريق، مازلنا كي بدينا، mais ça se sent النجاح، ça se sent وتحسوا انه جاي وتحسوا حتى في وقته. يتجسم فوالا العباد تشري من الاول باش تجرب، على خاطر حكينا لها على البرودوي، على المكونات الطبيعيه اللي فيه، انه مصنوع في تونس، انه سي دو جام، يشري من الاول ويعاود يرجع بعد. سي سا لو بلوز انتريسون بور نو، انه يرجع بعد. الكاتريام جام سي اون جام بور ان، ما نسيناش الراجل، هما ساشون كو لي جام اللي حكيت عليهم الثلاثه الاخرين الكل الراجل اللي نجم يستعملهم بيان سور. اليوم مواد تجميل وكوزميتيك
يستعملوهم de la même manière les hommes et les femmes. Mais زدنا une gamme spécifique pour l'homme اللي هي bien sûr فيها le crème تاع الحجامة pour le rasage, le lait après rasage, une crème de douche spéciale homme, un shampoing spécial homme et un gel pour cheveux naturel. Donc un gel pour cheveux اليوم ما يضرش, bien au contraire, c'est un gel nourrissant, يغذي الشعر ويرطب الشعر على خاطر فيه pour une première fois في تونس ومن المرات حتى القلائل في العالم انه فيه de la kératine. Donc c'est un shampoing اللي عنده c'est un gel pour cheveux اللي عنده un effet lissant grâce à la kératine. Pour finir, la cinquième gamme, on a une gamme d'été اللي خرجنا فيها الصيف اللي هي فيها les écrans solaires, les écrans solaires hypoallergéniques bien sûr, sans parabènes, sans alcool. Tous nos produits sont sans alcool, sans parabènes, ou hypoallergéniques pour les écrans avec plusieurs teintes transparentes, foncées, claires, etc. Et puis on a deux derniers produits dans la gamme été, un gel apaisant à base d'aloe vera ou de camomille ou de bardane, اللي هو يصلح pour après les coups de soleil, après les coups de froid aussi, ça calme, عنده un effet sur plusieurs fronts, ou une huile anti-moustique اللي تبعد les moustiques, ناموس, وإذا كان قرصتك الناموسة تهفت شوية من القرصة نتاع الناموسة. كم احنا avec أسيلة حبينا ندخلوا في المارشي التونسي وقاعدين ندخلوا فيه بشوية pas sûr, mais الهدف الرئيسي نتاعنا يقعد هو الانترناسيونال. Donc نحبوا نمشيو بأسيلة à l'international. On a voulu avec le contenu d'un produit, les produits Darfoun, extra, de haute gamme, etc. حابين يكون l'extérieur نتاعو aussi joli à voir et qui porte un message اللي هو التراث نتاعنا, inspiré كله من التراث نتاعنا, باكيجينج كله inspiré من الباتريمون من التراث نتاعنا, باش نلقاو الجام فيزاج اللي هي لو باكيجينج سي لو الملقوم التونسي من الجمهوريه التونسيه كامله, باش نلقاو الفولاله التونسيه بريزونت في الجام كور, باش نلقاو الفوطه التونسيه نتاع الحمام بريزونت في الجام شامبوان, باش نلقاو الفايونس بريزون في الجام اوم, وباش نلقاو لوزيي الصحف présent في الجام été. Asila est en vente uniquement en ligne, donc sur notre site asila.com. On a commencé à avoir des contacts à l'international, que ce soit au Canada ou en Belgique, en Italie, aux États-Unis, en Algérie et en Afrique aussi. Ça c'est bien. خاطر مازلنا كي بدينا وبداو يكونتاكتيو فينا العباد اللي veulent développer on développe مع بعضنا la marque à l'international. الموقع نتاعنا هو asila.com, acila.com. في الموقع هذاك باش يلقى le chariot, comment باش يلقى la liste des produits الكل classés par gamme كيما قلت لكم قبيله, وباش يلقى le chariot, il peut ajouter, il peut commander, وحنا on valide le bon commande نتاعو par la suite.